क्या ये हादसा है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी वजह। दुर्गापुर स्टील प्लांट के रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर शमीत भट्टाचार्य की जमी हुई लाश बरामद करने के बाद अब पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए तेज जांच करना चाहती है। शमीत बाबू कल सुबह हमेशा की तरह अपने दुर्गापुर सिटी सेंटर सेल कोऑपरेटिव घर से ड्यूटी के लिए निकले। केंद्रीय एजेंसी दुर्गापुर स्टील प्लांट के इस अधिकारी का सुबह 11 बजे से प्लांट के अंदर से पता नहीं चला है। प्लांट के अंदर काफ़ी तलाश करने के बाद भी शमीत बाबू के ना मिलने पर वारिया की पुलिस ने कुत्तों के साथ फैक्ट्री की तलाशी ली, लेकिन वह नहीं मिला। तभी उसका एक साथी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर आया और देखा कि शमीत भट्टाचार्य का शव लिफ्ट के नीचे पड़ा हुआ है। J25 बंकर का पुलिस को सूचित किया गया, उनका शव बरामद किया गया और लगभग 2:30 बजे दुर्गापुर इस्पात अस्पताल लाया गया। लेकिन दुर्गापुर इस्पात कारखाने का ये अधिकारी कारखाने के अंदर लिफ्ट के नीचे चला गया। ये सवाल उनके सहयोगियों, परिवारों के सदस्यों और यहाँ तक कि श्रमिक संघों ने भी उठाया। कुछ साल पहले दुर्गापुर स्टील प्लांट का एक कर्मचारी इसी तरह लापता हो गया था और उसका शव प्लांट के अंदर से बरामद हुआ था। उसके बाद करीब 16 घंटे तक लापता रहने के बाद एक और अधिकारी का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने कहा कि जांच शुरू हो गई है। इस बीच सुबह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस अधिकारी परिवार और श्रमिक संगठन के नेतृत्व के साथ दुर्गापुर अस्पताल सुबह को पहुंचे। आसनसोल दुर्गापुर के अधिकारियों ने बताया कि वीडियोग्राफी से लेकर जांच तक की जा रही है। আমরা খবর পেয়েছি, রাত্রিবেলা খবর পেয়েছি, 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ খবর পেয়েছি যে দাদা মানে ডেলিকার মতো প্রত্যেক দিনের মতো আজ কালকেও ডিউটি গেছিলেন। হ্যাঁ, কালকে। তারপরে কি খবর পেলেন, কিভাবে? পুলিশের থেকে খবর পেলাম। আপনার কি হয়? আমার দাদা। কি জানালেন পুলিশ? যে দাদা আর নেই, আমরা এখানে এলাম, এসে জানলাম। কিভাবে হয়েছে কিছু জানতে পারছেন? না, আমরা তো বুঝতে পারছি না, পুলিশই বলতে পারবে। কি নাম? ছোট ভাই হোক আইদিক বসু কথা বলে। ইস্পাত কারখানার উপর কি বলবেন? দেখুন, এর আগেও একজন এক্সপার্ট আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছিল, তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। রাত্রেবেলা দেখা গেছিল তিনি তার গাড়ির সামনে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। এটা ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, এটা আমাদের দেখতে হবে কেন বারবার এরকম ধরনের ঘটনা ঘটছে। এবং কালকেও যেভাবে লিফটের নিচে উনি পড়ে মারা গেছেন, স্বভাবতই সেটাকে নিয়েও আমাদের এনকোয়ারি করতে হবে যে লিফটের নিচে কী করে উনি দাবা পড়লেন। যদিও লিফটটাকে নিয়ে আমরা আগেও অনেকবার অভিযোগ করেছিলাম, বারবার ওটা খারাপ হতো, সেটাকে নিয়ে এখন ম্যানেজমেন্টের কাছেও বলা হয়েছে, দেখা যাক কী হয়। আজকেও পুলিশ এবং সিআইএসএফের টিম ওখানে ঢুকে তারা তদন্ত করবে এবং তারপরে যে ঘটনা সামনে আসবে সেটা দেখা যাবে। তবে এরকম ঘটনা যেন ভবিষ্যতে আর না ঘটে সেই জন্য ইউনিয়ন, ওয়ার্কার, কর্তৃপক্ষ সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। গাফিলতি একটা মনে হয়, কিছুটা গাফিলতি তো আছে, কারণ এখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা মানে আমাদের L1, এবার যারা যেটা কন্ট্রাক্ট পায় সেটাকে ঠিকমতো হয় না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सुबह चौरंगी फाड़ी अंतर्गत मोलाकोला रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर गार्ड रेलिंग से टकरा गई। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग RT और रूट पेडलिंग ऑफिसर उत्पल माझी ने बताया कि आज सुबह कोयला लदा एक ट्रक बिहार से पुरुलिया की तरफ जा रहा था। उत्पल माझी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर जब वह लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक ने राष्ट्रीय राजमार्ग के गार्ड रेल को टक्कर मार दी है। अगर ये गार्ड रेल नहीं रहती तो ट्रक ओवरब्रिज से नीचे गिर जाती और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि ट्रक का चालक नशे में था और यही वजह है कि उसने नियंत्रण खो दिया। उत्पल माझी ने बताया कि घटना को देखने के बाद उन्होंने स्थानीय चौरंगी चौकी के अधिकारियों को फ़ोन किया और वही पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग अपराधीकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्रेन की सहायता से ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। ভোর 5টা নাগাদ যখন আমরা প্যাডলিং করে দেখি এই গাড়িটা এই ব্রিজের রেলিংয়ের উপর ধাক্কা মারে। আমরা ঘটনাস্থলে আসি, এসে দেখি যে হ্যাঁ গাড়ির ড্রাইভার মানে কি বলবো অ্যালকোহলিস্ট ছিল, যাই হোক ড্রিঙ্কিং ড্রাইভিং করছিল। আমাদের যে হাইওয়ের রেলিং আছে রেলিংয়ে ধাক্কা মারে এবং গাড়িটা রেলিংয়ে ধাক্কা মারার কারণে বড় রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায়। তাছাড়া গাড়িটা হয়তো রেল লাইনের নিচে পড়ে অনেক রকম বড় রকম দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারতো। আমি লোকাল যে থানা চৌরাঙ্গি ফাঁড়িকে ফোন করি, ওরা অফিসার আসে, অফিসার এবং আমাদের হাইওয়ে ক্রেন এবং পুলিশের ক্রেন নিয়ে এসে গাড়িটাকে উদ্ধারের কাজ যখন চলছে, এখন দেখা যাক কতটা উদ্ধারের কাজ তত সম্ভব করছে।
গাড়িটা কয়লা লোড হয়েছে, গাড়িটা বিহার দিক থেকে আসছিল, যাচ্ছিল পুরুলিয়ার কোনো ড্রাইভারের কাছে শোনা যাচ্ছে পুরুলিয়া যাচ্ছিল নাকি। গাড়িটা ড্রাইভার ড্রাইভিং করছিল। এটা হয়েছে মিলাকলা রেলওয়ে ওভারব্রিজ NH 19-এর উপর। গার্ডরেল না থাকলে গাড়িটা হয়তো বড় রকম দুর্ঘটনার কবলে পড়তো এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। যাই হোক, গার্ডরেলিংয়ে ধাক্কা মারে আমাদের হাইওয়ের অ্যাসেট ড্যামেজ হয়। দেখি গাড়িটা উদ্ধারের কাজ পরে দেখা যায় কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারপরে খবর জানানো হবে। হ্যাঁ, গান চলাচল তো একটা লেন দিয়ে গাড়ি যাওয়া আসা করছে, পুলিশ আছে, ট্রাফিক পুলিশ আছে, NH আমরা লোক আছি, আমরা গাড়ি যদি অ্যাজ এ পসিবল ততটাই গাড়িটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। আমার নাম উৎপল মাঝি, আমি ন্যাশনাল হাইওয়ে RPO रूट पेडलिंग ऑफिसर। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत कुमारडीही के बाराथान पाड़ा में चक्रवात दाना और भारी बारिश के कारण पूरा का पूरा कुआं धंस गया। चक्रवात दाना के कारण पिछले 2 दिनों से कोयलांचल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कुमारडीही बाराथान पाड़ा के अभिजीत रॉय चौधरी का घर का कुआं भूस्खलन के कारण पूरा कुआं धंस गया। इस घटना से आसपास के पड़ोस के लोग दहशत। আজ এক মাস প্রায় 1-1.5 মাস আগে আপনার তোমার পাম্প হয়েছিল, পাম্পটা জাম হয়ে যাচ্ছিল। আমরা পাম্পটা পাইপ তুলে পরে দেখছি যে তোমার মাটি উঠছে, আস্তে আস্তে পাট ফাঁক হয়েছে। তো কালকে রাতে ওগাদ প্রচুর জল হওয়ার পর দেখি আজকে সকালে দেখি ওটা পুরোটাই আমার ভসকে যায়, নিচে চলে গেল। এবারে কী কারণে, কী বলবো, কী কারণে হচ্ছে, যে কয়লা খাদানের ইয়ের জন্য হয়েছে। তোমার তো ঘরের উঠোনে? হ্যাঁ, ঘরে উঠোনে। কতটা আতঙ্ক রয়েছে? বাচ্চা আছে? বাচ্চা আছে, যদি কিছু হয়ে যায় ভয়ও লাগছে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह शनिवार रात लगभग 1 बजे अमित शाह कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, निश्चित प्रामाणिक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ उपस्थित थी। आपको बता दें कि यहां टर्मिनल और मालगेट भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और यात्री सुविधाओं को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये भूमि बंदरगाह पहले ही दोनों देशों के बीच 70% भूमि आधारित व्यापार का मुख्य मार्ग है और हर साल लगभग 23.5 लाख यात्रियों के आवागमन को सहज बनाना है। नया यात्री टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें VIP लाउंज, ड्यूटी फ्री दुकानें,
मेडिकल सुविधाएं, बच्चों के लिए विशेष कक्ष और खाद्य एवं पेय आउटलेट जैसी अत्याधुनिक सेवाएं शामिल है। इस टर्मिनल की यात्री क्षमता प्रतिदिन 20,000 यात्रियों की है, जहां इमिग्रेशन, कस्टम और सुरक्षा सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इस टर्मिनल का कुल निर्मित क्षेत्र 59,800 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें स्वचालित एंट्री और एग्जिट प्रणाली के साथ फ्लैप बैरियर का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही मित्रता द्वार नामक संयुक्त माल गेट का निर्माण भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों को नया आयाम देने के उद्देश्य से किया गया है। इस गेट का शिलान्यास 9 मई 2023 को अमित शाह ने किया था, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। ये गेट प्रतिदिन 600 से 700 ट्रकों के आवागमन को तेज और सरल बनाएगा। स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता, बूम बैरियर, चेहरे की पहचान वाले कमरे और नियंत्रित प्रवेश एवं निकासी बिंदुओं जैसी सुविधाएं इस गेट को विशेष बनाती है। भारत का भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस टर्मिनल और गेट का संचालन करेगा, जिससे भारत और दक्षिण एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस परियोजना से न केवल भारत बांग्लादेश यात्रा अनुभव को सुधारा जाएगा, बल्कि इस एशिया के एक महत्वपूर्ण केंद्र में रूप में स्थापित करने की भी मदद मिलेगी। गृह मंत्री इसके बाद हुगली जिले के आरामबाग भी जाएंगे, जहां सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रविवार को शाह कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। सूत्र के मुताबिक भाजपा ने इस बंगाल में 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अन्य राज्यों में सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, लेकिन आरजी कर कांड के कारण बंगाल में शुरू नहीं हो सका था। 75 দিনে আপনাদের একাধিক নেতা একাধিকবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। আপনারা আজকে কোনোভাবে কি তার কাছে অনুরোধ রাখবেন যে নির্যাতিতার বাবা মা দেখা করতে পারেন? প্রত্যেক বিষয়টা উনি পুরোটাই জানেন। প্রত্যেক সময় উনি বাংলার এই আপডেট নিয়েছেন, উনি জানেন এবং একটা সদস্যতা অভিযানে উনি আসছেন। সেটা দেখা করবেন কি করবেন না, কি আলাদা করে অন্যরকমভাবে করবেন, সেটা সম্পূর্ণ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के तमलुक में नेशनल हाईवे 116 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। शनिवार रात करीब 10:30 बजे मेचेदा से दीघा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 116 पर तमलुक के भंडार बेरिया इलाके में एक दुर्घटना में एक महिला यात्री और एक निजी कार के चालक की जान चली गई। साथ ही इस घटना में 2 स्थानीय साइकिल सवारों की भी मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृत कार चालक का नाम भास्कर मोदक है। हर घर पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल नगर पालिका के कन्नौगर कोइलताला के वार्ड 15 के ग्राउंड एशिया में है। पारिवारिक सूत्र के अनुसार भास्कर शनिवार शाम करीब 6:30 बजे अपनी कार से दीघा के लिए निकले थे। रास्ते में भास्कर के परिजन तमलुक गए थे और भास्कर के शव की पहचान की। हालांकि भास्कर के साथ उस कार में कौन महिला थी, इसकी पहचान नहीं हो पाई। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार रात हुई दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 मृतकों से 3 की पहचान प्रशांत रॉय, राजेंद्र सामंत और भास्कर मोदक के रूप में हुई थी। चौथी मृतक एक महिला है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। चश्मदीदों ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रहे एक 4 पहिया वाहन की विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य वाहन से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के कारण वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और उसी लेन से गुजर रहे 3 साइकिल सवारों को टक्कर मारने के बाद वाहन नेशनल हाईवे के पास एक नहर में जा गिरा। 2 साइकिल सवार रॉय और सामंता तथा 4 पहिया वाहन के चालक मोदक भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक महिला उसी 4 पहिया वाहन में सवार थी। तीसरा साइकिल सवार, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है,
है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना में मारे गए दोनों साइकिल सवार पूर्वी मिदनापुर जिले के तमलुक के भंडार बेरिया के निवासी है। मृतक चालक पश्चिमी मिदनापुर जिले के घाटल का निवासी है। शुरुआत में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि बाद में स्थानीय थाने से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य में जुट गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिन मृतकों की पहचान हो गई है उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। নিমতড়ি থেকে আসছিল, নিমতড়ি থেকে আসছিল, এসে একটি বড় গাড়ি আর ছোট গাড়িকে বড় গাড়িটা ধাক্কা মারছে, মেরে ও খাদে পড়ে গেছে। আর আমাদের ভান্ডার গ্রামের 3 জন ছেলে হেঁটে হেঁটে আসছিল সাইকেল দিয়ে, তাদেরকে ধাক্কা মেরে 3 জন ছেলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মেরে হয়ে গেছে। 3 জন ছেলে, 2 জন রায়ের ঘরে ছেলে, 1 জন সাঁতের ঘরে ছেলে। কজন মারা গেছে এখনো পর্যন্ত আমরা তো দেখতেছি। আমাদের স্থানীয় হচ্ছে 2 জন ছেলে, আর 3 জন ছেলের মধ্যে স্থানীয় 2 জন ছেলে মারা গেছে, আর 1 জন ছেলে হচ্ছে হসপিটালে নিয়ে গেছে। তারপরে গাড়ির মধ্যে যারা ছিল কজন ছিল সেটা আমরা চোখে দেখিনি। গাড়িটা কোথাকার জানা গেছে? হ্যাঁ, ঘাটালের গাড়ি, 50 নম্বর গাড়ি, ঘাটালের গাড়ি। ওই যে মোবাইল ছিল, মোবাইলে হচ্ছে পুলিশ নিয়েছে, মোবাইলে ওই ফোনটা করে পুলিশ তাদের ফ্যামিলিকে জিজ্ঞাসা করছিল গাড়িটা কোথাকার, না বলছে ঘাটালের গাড়ি, 50 নম্বর গাড়ি। যাচ্ছিল ওরা কোথায় যাচ্ছিল বলছে কিছু? হ্যাঁ, দীঘা যাচ্ছিল বলছে। এটা কোন জায়গা? এটা কুলবেড়া গ্রাম। আপনার নাম? আমার নাম ভোলানাথ ঘোষ। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बार की सुबह करीब 8:30 बजे माथाभांगा थाने की पुलिस ने माथाभांगा वार्ड नंबर 12 के एक प्राथमिक विद्यालय से सट्टे इलाके से एक जिंदा बम बरामद किया। स्थानीय सूत्र के मुताबिक कुछ लोग सुबह को सड़क के किनारे बम पड़ा देखा, जिसके बाद स्थानीय निवासी घबरा गए और पार्षद को सूचना दी। पार्षद ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने आकर बम बरामद कर लिया। स्थानीय निवासी लतीफ मियां ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने माथाभांगा के वार्ड नंबर 12 के प्राथमिक विद्यालय से सटे इलाके में बम की आवाज़ सुनी। आज सुबह जब उन्होंने जाकर देखा तो फार्मूला और लोहा पड़ा हुआ था और बगल में एक ताजा बम मिला। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस गई और बम बरामद कर थाने ले गई। हालांकि स्थानीय लोग इस बम बरामदगी से डरे हुए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बम किसने छोड़ा था। पुलिस बम बरामद कर अपने साथ ले गई, लेकिन ऐसा काम किसने किया इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। ঘটনা কি, আমরা তো ঘুমিয়েছিলাম, ঠিক আছে, তা একজন চা খাইতে যাইতেছিল এদিক দিয়ে, এই রাস্তা দিয়ে, হ্যাঁ, তারপরে মানে দেখতে পায় আর কি বোমাটা, দেখতে পেয়ে মানে সবাইকে জানাজানি করলো আর কি। জানানোর পর সবাই আর কি আসে দেখতেছিল, দেখার পর আমিও আসলাম, পরে ঘুম থেকে উঠে আসে দেখি বোম, ঠিক আছে, আপনার বাড়ির সামনে? আমার বাড়ির সামনে। তারপরে এই যে পুলিশকে খবর দেওয়া হলো, কাউন্সিলকে খবর দেওয়া হলো, হ্যাঁ, দেওয়ার পরে তো এই তো পুলিশ আসার পরে বোমাটা উদ্ধার করলো, ঠিক আছে। কয়টা বোম? 2টা বোম। একটা বোম ফাটাইছে মোটামুটি ধরো এই 1:30টার দিকে, মোটামুটি 1-1:30 হবে রাত্রে। আমি তো জাগনা পাই নাই, ঠিক আছে, পাওয়া গেছে। পরে সেখানে এলাম, হ্যাঁ, 12 নম্বরে এসে দেখলাম যে না, একটা ফেটেছে আর একটা সেখানে একটা তাজা বোমা আছে। এরা একটা পাড়া একটা অশান্তি করার জন্যই, হ্যাঁ, এই কাজটা করছে। যেহেতু এখনও চোখে আমরা দেখিনি, হ্যাঁ, তো সেটাকে আমরা কারোর নাম আমরা তো ডাইরেক্ট বলতে পারি না। অতএব এরা যাতে এরপরে মানে এরকম কিছু না হয়, হ্যাঁ, সেটা আমরা মানে প্রশাসনে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে, হ্যাঁ, পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এলো, পুলিশ এসে যে বোমটা সেখানে পাওয়া গেছে, হ্যাঁ, সেটা এখান থেকে নিয়ে গেল। তারপর দেখি, হ্যাঁ, প্রশাসন কী করে। এখন তো মানুষ আসুন। 12 নম্বর ওয়ার্ডটা কালকে রাত্রে 1:30টা নাগাদ অনুমানিক শুনলাম নাকি এখানে বোম বাস্ট হয়েছে।
আর একটা ওখানে সাইটে পড়েছিল। আচ্ছা, সকালবেলা উঠে আমি শুনি যে এইরকম বোম ওখানে আছে আর একটা বাস্ট হয়েছে। যখন বাস্ট হয়েছে আমি আবার ঘুমিয়েছিলাম, আমি আবার জানি না। সকালবেলা উঠে এগুলো দেখতে পেলাম, তখন তড়িঘড়ি আমি ফোন করলাম সাংবাদিককে। তা এই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কি আতঙ্কিত না এলাকা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এলাকার সবাই তো আতঙ্কিত হয়ে আছে। মানে কারা এই বোমাটা? এইটা কে নাতেন কে করলো সেটা তো জানতে পারি না। রাত্রে 1:30টায়। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में नानूर पिछले 300 वर्षों से काली पूजा होती आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी नानूर का बंगछत्र गांव में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा में सिर्फ इस गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लोग देवी की पूजा करने का संकल्प लेते हैं। सौहार्द का माहौल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस पूजा आयोजित की जाती है। बंगछत्र सार्वजनिक महाकाली माता पूजा समिति के सदस्यों से बात करने पर पता चला कि गिरिलाल चक्रवर्ती के बेटी चंद्रमुखी देवी ने गांव के पश्चिमी छोर पर उलसना नामक तालाब के किनारे इसकी पूजा की शुरुआत की थी। बोलपुर पालितपुर मार्ग के किनारे स्थित वर्तमान मंदिर में देवी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गिरिलाल बाबू की बेटी चंद्रमुखी का विवाह नानगर गांव के मुखर्जी परिवार में हुआ था। शादी के 1 साल बाद वह विधवा हो गई और अपने पिता के घर लौट आई। इसके बाद उन्होंने मातृ साधना का व्रत लिया। मंदिर का पंडा शशिकांत मुखर्जी और उनका पूरा परिवार पूजा की कमान संभालते हुए थे। मंदिर के पंडा शशिकांत मुखर्जी और उनका परिवार पूजा की कमान संभाले हुए थे। 3 साल पहले शशिकांत बाबू के बेटे श्यामापद मुखर्जी बंगछत्र ने पूजा को ग्रामीणों को सौंप दिया था। इस पूजा को देखने के लिए लगोआ, नानूर और बोलपुर से कई लोग आते हैं। पूजा के बाद करीब 4 दिनों तक गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बंगछत्र सार्वजनिक महाकाली माता पूजा समिति के सचिव अमल मंडल ने कहा कि इस वर्ष भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ लोग संगीत को अधिक महत्व दिया जाता है। এই যে কালী পুজোর ইতিহাস কী আছে এবং ছোট থেকে কীভাবে পুজো করে আসছেন, এখন কি পুজো হচ্ছে? ইতিহাস বলতে এই কালী পূজাটা যে কোনো ব্রাহ্মণ কিন্তু করতে পারে না। মুখার্জি বাড়ি ব্রাহ্মণ একটি, আর মুখার্জি বাড়ি তো মা চন্দ্রমুখী দেবী উনি নিজে বলেছিলেন যে আমার বাড়ি যেন লোকজন যেন পুজো করে। এবং আমার এই পুজোর তিনি হয়তো জানতেন যে একদিন প্রচুর সমাগম হবে, তাতে হোম করতে হবে না, আরতি করতে হবে না, ঘট আনতে হবে না, স্রেফ পুজো হয়ে যাবে। এই পুজোটা 8 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যায়, তান্ত্রিক পূজা। 8 ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়ে গেল প্রায় 45 মিনিট। প্রসাদ বিতরণ হয়ে যাওয়ার পর রাত্রি 12টা থেকে যেসব ভক্তরা আসেন তাদের সেবার ব্যবস্থা থাকে এইখানেই। আর এই মায়ের নির্দেশ ছিল যেখানে যে যা আনবে কোনো জিনিস ফেরত নিয়ে যেতে পারবে না। এইবার পূর্বপুরুষ থেকে হয়ে আছে যেহেতু এই বলিটা অনেকে হয়তো বলবে বা ব্রাহ্মণরা এখনও বলতে শিখেছে যে বলিটা নয়, কিন্তু এই মায়ের কাছে, চন্দ্রমুখী মায়ের কাছে কারও সাহস হয়ে ওঠে না যে বলিটা বন্ধ করে দেবো, যেহেতু ইনি একটা তান্ত্রিক এবং মানে যোগী, একটা সাধিকা। ওই জন্য কেউ মুখ ফুটে বলে না যেখানে বলিটা বন্ধ করে দেবো। বলি পর্যন্ত কেউ নিয়ে যেতে পারে না। এই বলিগুলো 50, 60, 70 যা বলি হবে সব এইখানেই প্রসাদ তৈরি হয়। খিচুড়ি প্রসাদ, একটা তরকারি, টক,
তারপরে বলির প্রসাদের একটু 2 পিস করে দিয়ে একটু ঝোল। মন্দির কে প্রতিষ্ঠিত করে? মন্দির প্রতিষ্ঠা চন্দ্রমুখী দেবীই করেছে, আদার্স কেউ নেই এখানে। ওই জন্য যার যা হয় ওই চন্দ্রমুখী দেবীর নামেই সব কিছু, কোনো সংকল্প নেই চন্দ্রমুখী দেববা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर थाना जोग्राम कोलेपुकुर क्षेत्र में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। जमालपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार रात इस घटना से सनसनी फैल गई। आरोप है कि देह व्यापार से जुड़े लोगों से बात कर रहे पत्रकार का कैमरा छीन लिया गया। देह व्यापार से जुड़े लोग पत्रकारों से बात करने के दौरान बदतमीजी की। इस मामले में 40 साल के प्रभावशाली सीपीआई नेता का नाम सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीपीआई नेता का नाम दुलाल शिकदर है। दुलाल शिकदर ने अपने घर में छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं और उसको किराए पर देते हैं। हालांकि किराए के कमरों का उपयोग केवल रात में किया जाता था। ও বলছে যে দুটো স্বামীর মধ্যে কোনটা জানি না, তাই তো? কথা বলো। এই বউ কার যাকে পুলিশে তুললো? তাহলে আমার নিজের। আচ্ছা, কি তো তোমার সাথে? হ্যাঁ, সকালবেলা বেরিয়েছে ডাক্তারখানার নাম করে বাড়ি থেকে। হ্যাঁ, যে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে, একবার প্রথম ঘর ঢুকলে দিয়ে আবার দিয়ে 1টার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, তারপর খোঁজাখুঁজি করছে, দেখছি ফোন করে দিয়ে এখানে খবর পেলাম। তো এইখানে ঘরে থাকে বলছে তো? হ্যাঁ, এখানে ঘর ভাড়া দিয়ে আপনি কি? আচ্ছা, মেয়ের বাবা এই যে। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ, বিশ্বজিৎ সিং। কোথায় বাড়ি? মশাগ্রাম রেলগেট বাইরে। বাড়ি এর আগে হয়ে গেলাম, বাইরে কাজে চলে গেলাম তো 6 মাস ছিল না বাড়িতে। তোমার এই জামাইটা কেমন, ভালো? এই জামাই ভালো। হ্যাঁ, ভালো। তাহলে ওই ছেলেটা বলা বলি 2-3 মাস এই ধরো 6 মাস আমি বাইরে বেরিয়েছি, বাইরে থেকে আমার পেছনে নিয়েছে শুধুই। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি সিনেমাবাদ। তোমার ও, মেয়ে বলছে সেলিমাবাদ। বিয়ে দিয়েছিলেন কোথায় মেয়েকে? মুসাগ্রাম। মোশাগ্রাম। আপনার দাদা কি হচ্ছে, মানে মূলত এই জায়গাতে পাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এরকম ছবি। আজকে কি হলো? পুলিশ এসে দেখলাম 3 জনকে তুলে নিয়ে গেল, কি বিষয়টা যদি একটু বলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটা বাড়িতে ভাড়া দেওয়া হয় একজন সিপিএম নেতা, যার নাম হচ্ছে দুলাল বাবু। দুলাল কি জানো? দুলাল শিকদার। উনি বিগত 40 বছরের সিপিএমের নেতা ছিলেন, তাবর নেতা ব্লকের। তো ওনার বাড়িতে ছোট ছোট রুম করা হয়েছে, এই 6, 7, 8 বাই এরকম কিছু একটা রুম করা হয়েছে। সেই রুমে ইদানিং ধরে আমাদের কাছে খবর আসছে পাড়ার মধ্যে যে এই ঘরে আসে সব রাতের বেলা, দিনের বেলা চলে যায়, যেটাকে বলা হয় ব্যাগে সংসার। এখানে কিছু ব্যাগে সংসার পাতা হচ্ছে এলাকায়, খালি ওনার বাড়ি বলে না, আরও বাড়ি এইভাবে সব ব্যাগে সংসার করা হচ্ছে। কারোর কোনো স্বামী নেই, ঠিক আছে, যার যখন ইচ্ছা আসছে এসে চলে যাচ্ছে। আমরা সেই মধুচক্রটা আজকে আমরা হাতে নাতে আমাদের সদস্য পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে আমরা ধরে আমরা প্রশাসনকে ডাকি, প্রশাসনের হাতে দিয়ে বিচারের জন্য। এটা কি কোন পাড়া? এটা যোগরাম কোলেপুকুর। এই কোলেপুকুরে কি এরকম আকছার গজি উঠেছে? এর আগেও আকছার গজি উঠেছে, এর আগেও আপনাদের চ্যানেলে খবর হয়েছে, পুলিশ এসেছিল, অ্যারেস্ট পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু সুরাহা হয়নি। পুলিশ তার পদক্ষেপ নিয়েছে, আমরা যতবার ডেকেছি পুলিশ এসে সহযোগিতা হাত বাড়িয়েছে। গ্রাম সদস্য, পার্টির নেতৃত্ব সবাই এখানে এসছে, কিন্তু এটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না? কেন ঘর মালিকরা কেউ হচ্ছে এক্স আর্মি, কেউ হচ্ছে সিপিএমের তাবর বড় নেতা, ঠিক আছে, এই সব ঘর ভাড়া দিচ্ছে, এই ঘর ভাড়াতে এদের চলছে। মানে অ্যাকচুয়ালি কি বলতে পারি যে এরা প্রভাবশালী হওয়ার কারণবশত এগুলো বন্ধ করা যাচ্ছে না? একদম প্রভাবশালী কারণেই এটা বন্ধ করা যাচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड नामक एक निजी लोहा एवं इस्पात फैक्ट्री में शनिवार की रात करीब 1:30 बजे 2 मजदूर काम करते समय करंट की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोनों मृतक कर्मचारियों में से एक बिहार के सारण जिले के रहने वाले राकेश सिंह तो दूसरा बांकुड़ा जिले के मेजिया ब्लॉक के निवासी देवज्योति सरकार थे। राकेश सिंह कारखाना के स्थायी जबकि देवज्योति सरकार ठेका श्रमिक था, संविदा कर्मचारी थे। देवज्योति सरकार की उम्र लगभग 20 साल तो वही राकेश सिंह की उम्र 50 साल के आसपास थी। वही कारखाने के अन्य मजदूरों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद ठेकेदार कर्मी देवज्योति सरकार फैक्ट्री की यूनिट नंबर 3 में पाइप हटाने का काम कर रहे थे। तभी वो करंट की चपेट में आ गए। जब सीनियर सुपरवाइजर राकेश सिंह की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो वो भी करंट की चपेट में आ गए। जब अन्य सभी श्रमिकों ने यह देखा और अधिकारियों को सूचित किया तो फैक्ट्री अधिकारियों ने तुरंत उन्हें बचाया और स्थानीय चिकित्सा केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों को दुर्गापुर के मेन अस्पताल ले जाया गया। इस घटना की खबर मिलने के बाद मृतक के परिवार और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC के नेताओं ने फैक्ट्री अधिकारियों से संपर्क किया और मुआवजे की मांग की। कारखाना पहुंचे बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, INTTUC नेता सह 34 नंबर वार्ड के पार्षद ज्योति सिंह, मोहम्मद सबीर, दीपक गोप, कारखाने के अधिकारी दीपक कुमार खटाना, मृतक के परिजन दल ने फैक्ट्री के परिसर में बैठक किया। मालूम हो कि ठेका मजदूर 7 दिन पहले ही काम पर आया था। फैक्ट्री अधिकारियों ने मजदूरों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। वही अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए देने की बात कही गई। ठेका कंपनी से श्रमिक को जीवन बीमा के तहत पैसे दिए जाएंगे। हालांकि अंतिम समाधान सूत्र क्या होगा इसका बारे में अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिला है। इस बारे में कारखाने के CEO किसान खटाना ने कहा कि 2 व्यक्तियों की कल रात कारखाने में मृत्यु हुई। इनमें से एक 20 साल का देवज्योति सरकार है, जिसकी 7 दिन पहले ही कारखाने में नौकरी में नियुक्ति हुई थी, और एक कर्मचारी का नाम राकेश सिंह है जो कंपनी के काफी पुराने कर्मचारी थे। वह बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि कल रात काफी बारिश हो रही थी, शॉर्ट सर्किट हो गया। देवज्योति सरकार पाइप लोडिंग और लोडिंग का काम करता था। वो काम करते हुए कल रात वो शॉर्ट सर्किट के चपेट में आ गया। राकेश सिंह जब उसे बचाने गए तो वो भी करंट की चपेट में आ गए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों की मृत्यु हो गई। किसान बालाजी ने बताया कि 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवज्योति सरकार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, इसीलिए आश्रित को नौकरी की कोई मांग नहीं रखी गई है। वहीं इस बारे में पार्षद सह INTTUC नेता रणजीत सिंह ने बताया कि कारखाने में सुरक्षा इंतजाम का अभाव था, इसीलिए हादसा हुआ। कल बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद रात में पाइप लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि कारखाना प्रबंधन द्वारा ठेका पर श्रमिकों से काम करवाया जाता है, लेकिन ठेकेदार श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से यह हादसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा 10 लाख रुपए मुआवजा देने पर स्वीकृति दी है। वहीं बाकी 2.5 लाख बीमा का पैसा दिया जाएगा, जबकि राकेश सिंह के परिवार ये मानने को तैयार नहीं थे। ঘটনাটা কালকে রাতেও কাজে এসেছিল। কাজে আসার পর ওখানে পাইপ আনলোডিংয়ের কাজ করছিল। নিচে কিছু ইলেকট্রিক তার ছিল, সেটা হয়তো জানে না ও। তো পাইপ আনলোডিং ওখান থেকে সরাতে গিয়ে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন ওখানে কর্মীরা বলে যে মেন সুইচটা নামাবার জন্য, কিন্তু নামায়নি। বলছে আমাদের অথরিটি নেই মেন সুইচ অফ করার জন্য। তো যাই হোক, ওখানে লোক অনেকেই দেখেছে যে ছটফট করে ওরা মারা গেছে। যখন এখান থেকে মারা যাওয়ার পর ওরা মারোয়াড়ি হসপিটাল নিয়ে আসে। মারোয়াড়ি হসপিটালে ওরা রিসিভ করেনি, তো নিয়ে গেছে। নেই, দেখুন না, খালি পায়ে কাজ করছে। এখানে হেলমেটও নেই, হ্যান্ড গ্লাভসও নেই। যদি হ্যান্ড গ্লাভস জুতো থাকতো তাহলে আজকে আমার ভাই জীবিত থাকতো। তাহলে কি মনে হচ্ছে এটা কি ফ্যাক্টরি গাফিলতির জন্য? একদম 200% ফ্যাক্টরি এটা গাফিলতির কাজ আছে। আজকে আমার ভাইয়ের হয়েছে, কালকে আরও ওখানে 1000 কর্মী কাজ করে, তাদেরও কোনো এখানে সেফটির কিচ্ছু নেই।
ওটা আমরা ওখানে যারা ওয়ার্কাররা আছেন তারাও মানে বলেছে আমাদেরকে ওইটাই কমপ্লেন করছে, যারা ওয়ার্কার রয়েছে তারাও এই কমপ্লেন করছে। হ্যান্ড গ্লাভস নেই, হেলমেট নেই, জুতো নেই, এগুলো তো মানে একটা প্ল্যান্ট চালানোর জন্য তো এগুলো জরুরি দরকার। 7 डेज पहले और ये पाइप अनलोडिंग का काम कर रहे थे। अनलोडिंग करते वक्त वहाँ पे हमारा रात में जो लाइटिंग थी, क्योंकि रात में काफ़ी बारिश हो रही थी, लास्ट 3-4 दिन से वैसे ही बारिश हो रही है, तो बारिश के अंदर शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जब अंधेरा हुआ तो लड़का वहाँ पे देखने गया तो उसकी चपेट में आ गया। उसी दौरान हमारा एक सीनियर आदमी था साथ में, जो सुपरवाइजर था, वो भी था वहाँ पर। उसने भी जाके उसको वहाँ पे छोड़ने की कोशिश किया तो वो भी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से रात में कैजुअल्टी हो गई। दोनों ही आदमी हाँ इकट्ठे? हाँ, तो क्या क्या नाम था उसका नाम राकेश सिंह था। जो राकेश सिंह का उम्र कितना? वो उम्र 50 साल थी उसकी। आरेगा तो और ये जो है लड़का, ये लड़का की उम्र थी 20 साल। अभी ज्वाइन किया था नया लड़का, ये नया लड़का। और इसका नाम क्या? देवज्योति सचवैट था। कंपनी तरफ से का हम लोग 10 लाख रुपए इनको दे रहे हैं, और उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस पार्ट वगैरह जो है वो सब इसको। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रानीगंज शाखा की तरफ से संगठन के रानीगंज कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर संगठन से जुड़े सदस्यों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर चैताली बसु, सचिव पियाली दासगुप्ता, डॉक्टर SK बसु, डॉक्टर शुभेंदु माझी, डॉक्टर PR घोष सहित संगठन के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित थे। इस मौके पर संगठन की तरफ से रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता, बल्लभपुर फारी प्रभारी सौमेन बनर्जी, निमचा फारी प्रभारी मलय दास, पंजाबी मोड़ फारी प्रभारी रविंद्रनाथ दोलुई को फूल का गुलदस्ता देकर और उत्तरीय ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा मीडिया से भी कुछ मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। दरअसल आरजीकर की घटना को लेकर जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रानीगंज शाखा की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा था, उसमें प्रशासन और मीडिया कर्मियों का सहयोग मिला। उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। কিছুতেই চলবো না, ভয়ের কথা বলবো না, মিথ্যা পথে চলবো না, রাখলে মাথা হারাইছি আমরা যদি দাঁড়াইছি, আলোয় এদেশ গড়তে পারি যদি আদার তারাইছি, ভয়ের কথা বলবো না। এখানে বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গ বলা ভুল হবে, সংগঠনের প্রধানরা, NGOs, রিপোর্টার্স ভাইরা, আমার থানার কলিগস এবং আরও যারা উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককে আমি বিজয়ার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই, শুভ বিজয়া জানাই এবং আগাম কালী পুজো উপলক্ষে, দীপাবলি উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। দেখুন, ফেলিসিটেটেড হতে কার না ভালো লাগে? ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে। ভালো তখন লাগে যখন এমন মানুষজন আমাদেরকে ফেলিসিটেট করেন বা আমাকে ফেলিসিটেট করেন, তারা কোন ধরনের মানুষ নেই। আমরা ডাক্তারবাবুদের সমাজের সবথেকে এলিট শ্রেণী বা উচ্চ শ্রেণী বলুন বা সবথেকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে চলি। ঘটনাগুলি ঘটতেই পারে সাম্প্রতিক কিছু। তখন যেখানে বলা হয়েছে আমরা সবাই এসেছিলাম, সাপোর্ট করেছি এবং ভবিষ্যতে যেরকম দরকার পড়বে আমরা সবসময় আপনাদের সাথে আছি, থাকবো। রানীগঞ্জ লায়ন্স ক্লাবের সাথে IM এর সম্পর্ক দীর্ঘদিনে, আমরা সবসময় একসাথে মিলেমিশে কাজ করি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই বলে আমার IM একটা আমি মনে করি একটা নিজস্ব
নিজস্ব প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদেরকে যে ডেকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হবে, আমার মনে হয় জীবন পর্যন্ত আমি খেয়াল রাখবো। আমি প্রথম আজকে এরকম একটা সম্মান পেয়ে মনে হচ্ছে যে আমরা কতটা, আমরা চিন্তা করতে বাধ্য যে আমরা কতটা এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য আছি, যদি আছি তার পরিণয় আমি কতটা আপনাদেরকে দিতে পারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।